अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। इंतकाम बराए इंतकाम की सियासत के इल्जामात में मिसाक का पहलू नामुमकिन कि 8 हफ्ते की जमानत पर बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 16 हफ्तों बाद भी वतन लौटने को तैयार और ना ही इन 16 हफ्तों में एक दिन भी अस्पताल में गुजारने पर मजबूर। मगर फिर भी जो बेल की तौसी है, जो दरख्वास्त है, वो मुस्तरद होने पर इल्जाम यही है कि ये सियासी इंतकाम है। मुद्दा तब भी यही था कि जान को शदीद खतरात लाहक हैं और रिपोर्ट्स आज भी यही हैं कि आर्ज़ाए कल्ब संगीन तो दिमागी शरियाने बेतरतीब। अब तब हुकूमती इंक्वायरियों में तस्दीक यही कि मियां साहब की हालत तशवीशनाक है। हमने मेडिकल दिया है नवाज शरीफ को, मेडिकल केयर, बेहतरीन डॉक्टर्स कराची से डॉक्टर लेके आए हैं। मैंने शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स में गिने जाते हैं, उनको खास तौर पे भेजा कि चेक करें उनकी सेहत पे। मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। नाज़रीन, तब वजीर सेहत पंजाब का मौक़िफ़ भी यही था कि मियां साहब की सेहत को शदीद आर्ज़े लाहक है। बीमारी पे उनके हमने कभी इनकारी नहीं की। वो डेफिनेट ही इज अ सिक मैन। उनकी बीमारी का बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। ही इज डायबिटिक। उनके किडनीज का फंक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब वो तशरीफ लाए थे हमारे पास तो उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल। जो टेस्ट हुआ उसमें पता चला कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं ये 10,000 पे हैं और सुबह जब दोबारा टेस्ट किया तो 2,000 पे पहुंचे हुए थे। मगर खसूसी तैयारी से रवानगी का मंजर देखकर सरकार को भी झटका लगा और कौम को भी। सवाल उठा कि मरीज अगर मौत और हयात की कशमकश में है तो जहाज की सीढ़ियां कैसे चढ़ गया। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं। और मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। और वो जो जहाज था, शायद जहाज देख के भी इंसान ठीक हो गया। लंदन से मौसूल या के बाद दीगरे मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी, तो साथ ही आज पंजाब काबीना में एक मेंबर ने पंजाब हुकूमत की इन रिपोर्ट्स को भी गलत करार दे दिया, जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजा गया। नाज़रीन, सवाल यही है कि अगर 16 हफ्तों बाद भी मियां साहब वापसी के लिए तैयार, न ही इलाज के लिए, तो क्या सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की लंदन यात्रा ही में मियां साहब की शिफा है। एक तरफ पार्टी कायद के खिलाफ हुकूमत के ये इकदामात हैं, तो दूसरी जानिब कौमी खजाने को 47 अरब रुपए मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने और कंपनी को 21 अरब रुपए से जायद का फायदा पहुंचाने और गैस बिलों की मद में अवाम पर 68 अरब रुपए का बोझ डालने के इल्जामात का सामना करने वाले शाहिद खाकान अब्बासी की 7 माह बाद रिहाई है आज। या फिर स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल के PC1 की लागत 3 अरब करने, 3.5 करोड़ के मंसूबे की लागत 10 करोड़ तक पहुंचा देने के इल्जामात में कैद एहसन इकबाल की 2 माह बाद रिहाई है। द क्वेश्चन इज कि इतने संगीन, सीरियस, संजीदा इल्जामात सबूत और शवाहिद के होते हुए अपेरेंटली महीनों कैद और रिमांड्स के बावजूद मुल्जिम मुजरिम नहीं बन पाता, आखिर क्यों? या के बाद दीगरे गिरफ्तारियां भी हैं और साथ साथ रिहाइयां भी हैं। हम ये समझने से कासिर हैं कि अगर ये लोग कौमी मुजरिम हैं, उनके खिलाफ नैब के पास ठोस सबूत भी हैं, तो फिर ये इल्जामात सादे क्यों नहीं आते? या ये वाकई सियासी इंतकाम है कि ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन अब यूरोपियन कमीशन भी नैब के किरदार को जानिबदार देख रहा है। लेकिन अगर हवाओं का रुख बदला है तो ये हवाएं BRT मंसूबे में स्टे ऑर्डर की रुकावटें गिराने से आजिज क्यों हैं? और ये गंदम और चीनी बहरान की शफाफ तहकीकात से आजिज क्यों हैं? और अगर अब बिला इम्तियाज है, अक्रॉस द बोर्ड है, तो फिर नैब में दरख्वास्त के बावजूद खुसरो बख्तियार के खिलाफ आटे बहरान की तहकीकात में पेशरफ्त क्यों नहीं है? ये बड़े बड़े सवालात हैं। कल जहांगीर खान तरीन साहब के भी कुछ इंकशाफात थे, आज उन पर भी रोशनी डालेंगे। और फवाद चौधरी वो दूसरे वफाकी वजीर हैं जिन्होंने अब अपनी ही हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से सवाल उठा दिए हैं। पहले थे आपके इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह साहब, जिन्होंने हमें ही इंटरव्यू देते हुए यही इंकशाफ किया कि कोई ना कोई तो मसला जरूर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए तो मैं फटाफट जो है इसका सुराग लगा लूंगा। मुलायजा कीजिए। दरअसल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जिस वक्त द वे द केस वाज हैंडल्ड बाय द लाहौर हाई कोर्ट। लोग तो कहते थे आज मरे, अल्लाह ना करे कल मरे, कि इतने सीरियस थे वो। तो ये जो इमरजेंसी हुई ये सारी इस वजह से हुई। But do you think something happened? Definitely there was a disparity between the reports and the behavior. इससे ज्यादा मैं भी क्या कह सकता हूँ। एज ए इंटीरियर मिनिस्टर अगर मुझे को कहता कि एज ब्रिगेडियर एजाज शाह, एज ए ब्रिगेडियर एजाज शाह भी कहता तो आई वुड हैव फाउंड इट। Found it? Yes, sir. Found what?
मेरा मतलब है कि जो अभी डाउट है ना ये नहीं होने थे. इंटरपोल वगैरह से आप फिर मेरा मतलब है सारा कुछ होगा. सारा कुछ होगा. हाँ, लाया जाएगा फिर. बिल्कुल. The government will make all out its effort because its cases are here. Still the cases are here. A very short break. वक्फे के बाद खुशामदीद कहेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल साहब, वर्किंग वेरी क्लोजली विद द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स पंजाब में भी बहुत अहम किरदार अदा करते रहे जब मियां साहब पाबंद सलासल थे और उनके जाने के बाद भी. हमारे साथ आगा रफी साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा. लास्ट बट नेवर द लीस्ट शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा PMLN की जानिब से हमारा साथ देंगी. वी गोना बी गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. शहबाज गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया. देर आए दुरुस्त आए. वी मिस्ड यू ऑन स्क्रीन, सो वेलकम बैक. आई थिंक चंद दिनों में आपकी नोटिफिकेशन भी हो जाएगी, सो वील नो ऑफिशियली व्हाट कैपेसिटी यू वर्किंग इन. बट इन द मीन टाइम, क्योंकि मियां साहब की सेहत के हवाले से आप बड़ा करीबी तौर पर काम भी कर चुके हैं, उनसे मिल भी चुके हैं जब पाबंद सलासल थे. नवाज शरीफ की जमानत में तोसी ना होना इक़दाम कत्ल के मुतरादिफ है. शहबाज शरीफ, वंस अगेन जिम्मेदारी आपके सर है जनाब. बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. महर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया. देखिए, मैं मियाँ साहब को अल्लाह सेहत दे, वो बुजुर्ग हैं, अल्लाह मियाँ उनको उनकी औलाद के ऊपर सलामत रखे, उनका साया. लेकिन हंसी आती है इनकी बातों पे. खुदा की कसम को खुदा का खौफ कर लें. मतलब बंदे को डर लगता है, किसी को सेहतमंद बंदे को आप बीमार कहते हैं, इंसान को डर लगता है यार वो सच में वो बीमारी ना हो जाए. हमारे आज एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके साथ को बात करते हुए मैंने कोई नेगेटिव बात की. बुजुर्ग हैं वो, लाइक 60+, तो उन्होंने मुझे कहा कि खबरदार नेगेटिव बात नहीं करते. नेगेटिव बात मुंह से निकले तो किसी टाइम कबूलियत का टाइम होता है. तो मैं कहा आप बात ठीक कह रहे हैं. मैं तो मिलता रहा हूं ना मियां साहब को, मुझे तो पता है सारा कुछ. वो बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हैं, ऐसी कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं है. तो बाहर क्यों भेजा है? उस टाइम उनकी रिपोर्ट्स ऐसे मैनेज करवाई गई. मैं तो समझता हूं कि उनकी रिपोर्ट्स मैनेज कराई गई. मेरा यानी कि आप लोग मैनेज हो गए. मेरा पर्सन नहीं, हम लोग मैनेज नहीं हुए. दोबारा समझ, मैनेज कराई गई. मैं दोबारा मेरा देखिए किससे मैनेज कराई गई? ये तो अब इन्वेस्टिगेट हो तो पता चले. नो सर, स्टेप बाय स्टेप. आई विल नॉट क्वेश्चन और चैलेंज योर इंटेलिजेंस बिकॉज आई नो यूर स्मार्ट. करवाई गई नहीं. देखिए दोबारा तो आप कर रहे थे. मैं दोबारा वापस आता हूं. मैं दोबारा आपको बताता हूं. रिपोर्ट्स तो प्राइवेट लैब से आई ना, रिपोर्ट सरकारी तो नहीं आई ना. अच्छा. मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इदारे बेचारे उनका बिजनेस ठप हो जाएगा. रिपोर्ट्स तो प्राइवेट इदारों से हो रही थी ना. अच्छा. तो वो जब रिपोर्ट्स आई उनके ऊपर हमने डॉक्टर्स प्रोवाइड किए, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर है ह्यूमैनिटेरियन. पहले दिन से कहते हैं ये रिपोर्ट, एक सेकंड, ये रिपोर्ट यानी कि टेस्ट रिजल्ट्स, एक सेकंड, प्लेटलेट्स, टेस्ट रिजल्ट्स, मेरा क्या है? ये मेरी जाती, ये कहां पिम्स में जब थे? ये मेरी जाती राय है. नहीं, पिम्स में नहीं, जब आखिर पे थे ना. पिम्स में आखिर तो लाहौर में थे ना. अच्छा. आखिरी टाइम पे शरीफ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं. मुझे नहीं पता कहां से, लेकिन मैं अब इतनी डिटेल तो आपको इसलिए नहीं दे सकता कि मैं डॉक्टर नहीं. मैं तो मैनेज हुई के ऊपर अटक गई हूँ. यानी कि या तो आप लोग इतने भुलक्कड़ हैं, सादे हैं, अच्छा, या क्या है, या मैनेज हो गए, या अंदर कोई ना कोई तो ऐसा कोई. गिल साहब, मैं तो सबको खुद अल्लाह हाफिज कह के आपके साथ ही 40 मिनट गुजार सकती हूँ इस पे. आप लोग मैनेज हो गए, या तो आपका अंदर बंदे मुलव्विस थे, हम लोग नहीं, या तो आप सादे बड़े. मैं दोबारा आपको बताता हूँ. देखिए, आपको इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना है. एक बुजुर्ग आदमी है, उसकी फैमिली इस बात पे तुली हुई है कि उन्होंने सुबह अल्लाह के पास चले जाना है तो आज चले जाना. वो इतने क्रिटिकली बीमार है. ठीक है. उसके बाद मेरी रिपोर्ट है या किसी और शख्स की रिपोर्ट है, जिसमें रिपोर्ट में जो विजिबल बीमारी नजर, बहुत सारी बीमारियां होती है ना, विजिबली नजर नहीं आती, रिपोर्ट बताती है. वो रिपोर्ट बताती है बीमारी यहां से उठ के ये चलेगी, बंदे ने सुबह चले जाना है. ठीक है, आपके पास आ रही है 35 मिनट. बर्दाश्त नहीं हो रहा है. बात कर रहे थे, समझ नहीं आ रही. बात कर लेते, उसके बाद बर्दाश्त इनको हो जाएगा. बात कर, मुझे समझ नहीं. मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे बात तो कर लेते ना, मुझे बात नहीं हो रही है. ओहो, मुझे बात कर रहे हैं आप. हजम उतनी देर पानी पी ले, हो जाएगी. अच्छा, बात यह है कि हमारा कसूर सिर्फ इसमें इतना है कि हमने इंसानी हमदर्दी की बिना पे जो रिपोर्ट कह रही थी उस पे हमने अपने क्याफे नहीं लगाए, और इनकी तमाम तर जो ये क्लेम कर रहे थे और रिपोर्ट्स क्लेम कर रही थी, इनको बाहर जाने दिया. सवाल तो आपको करना है इनसे कि अब इनको 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया बाहर. आपकी नाअहली पे ना करो, किसी हॉस्पिटल में नहीं, हमारी नाअहली नहीं है. डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. हमें रिपोर्ट्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों. मैं बता रहा हूं, एक शख्स की फैमिली, और वो शख्स जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं,
اور ان کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ یہ اتنے بیمار ہیں کہ بس دعا کیجیے. جھوٹ بولتے اس کے اوپر جھوٹ بولتے تھے نا. آپ کا اوپینین جھوٹ بولتے تھے. نہیں اچھا ہم جھوٹ بولتے تھے ارے ایک منٹ صبر اور ابھی 3 مہینے سے وہ کسی ہاسپٹل میں نہیں گئے تو سوال بس انہوں نے کافی بول لیا, باقیوں کو مہر بولنے کا موقع دیں. خدارا اس سرکس کو بند کر دیں. آپ کے پاس کہ مینج کرا لیا خدارا اس سرکس کو بند کر دیں. اگر وہ بیمار ہے تو علاج کروائیں, اگر وہ بیمار نہیں تو واپس آ کے جیل میں آئے. یہ سرکس بند کر دیں. اچھا شائستہ صاحبہ, یہ تو بخوبی آگاہ پوری قوم سبھی ہیں کہ برسر اقتدار رہنے والی جماعتیں ہوں یا ہمارے لیڈران ہوں, اوور ٹائم اس سسٹم میں اتنے ڈیپ روٹڈ ہو جاتے ہیں, کیا جرنیل, کیا جج, کیا جرنلسٹ, کیا یو نیم اٹ, کیا لائر, ایک پوری کمیونٹیز جیب میں ہوتی ہیں اور مینج کرا لیا جاتا ہے سسٹم کو ادھر. مگر ایک حکومت کا یہ کہنا, فواد چودھری کا یہ ماننا, مجھے انٹرویو میں بریگیڈیئر شاہ کا یہ کہنا کہ ڈسپیرٹی تو ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, اور آج گل صاحب کا بھی یہ کہنا کہ مینج کرا لیا گیا. تو اس میں آپ لوگوں کی فنکاری کو سلام کروں یا ان کی بے بسی کے اوپر ماتم کروں؟ آپ فیصلہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مہر. دیکھیں, نااہل تو یہ ہے ہی, وہ تو اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں, وہ تو ہر چیز میں نظر آ رہی ہے نااہلی اور انکمپٹنس. لیکن میں ایک بات صرف پوچھنا چاہتی ہوں, یہ 2-3 سوالوں کے جواب میرے بھائی دے دیں. پنجاب میں ان کی حکومت تھی, ان کی وزیر صحت جو ہمیں منٹ ب منٹ لمحہ ب لمحہ آ کے پریس کانفرنسز کر کے رپورٹس دے رہی تھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس ہی غلط تھی نا, کہ لیبز کے اندر کسی اور کا خون دے دیا ہوگا. مہر مجھے ایک منٹ, وہ کسی ایک لیب کی رپورٹ نہیں تھی. عمران نیازی صاحب نے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بھی بلا کے ٹیسٹ کروائے, کراچی سے ڈاکٹرز کو بلایا, رپورٹس کا معائنہ کرایا, رپورٹس کے اوپر انالیسس کرایا. دے ٹو ڈفرنٹ تھنگز. مجھے بات ہے نا, میری بات سنیں کہ اگر صحیح کہہ رہے ہیں ویسے آغا صاحب کہ اگر شک تھا تھوڑا موقع دے, تو لیب کے اندر بھی اپنے بندے بٹھا لینے چاہیے. وہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 8 بورڈز بیٹھے, انہوں نے ایک فیصلہ کیا, وہ رپورٹس کورٹ میں پیش ہوئیں, کورٹ نے فیصلہ کیا. تو یہ نو کانفیڈنس اپنی حکومت کے لیے بھی ہے ان کا, اور نو کانفیڈنس ان کا اللہ معافی کورٹس کے اوپر بھی ہے کہ یہ نہ ان کو ان میں صرف اہلیت جو ہے وہ میرے بھائی شہباز گل صاحب میں ہے جو وہاں بیٹھے, یا فواد چودھری میں, یا پرائم منسٹر. بہت آگے ہو گیا ہے شائستہ بی بی کہ اگر یہ اسکرپٹڈ تھا تو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ دیکھیں, اس کا میں تو نہیں جواب دے سکتا. آپ کے قائدین کو تو فائدہ ہوا ہی ہوا ہے, اور کس کو ہوا ہے؟ Is it the powers that be? Is it the establishment? Is it somebody else? That means, اور اس سے پہلا سوال, کیا آغا صاحب is this are they a puppet government? مہر, اگر یہ اسکرپٹڈ تھا تو ان سے پوچھیں کہ کس نے اسکرپٹ کیا ہے, ان سے پوچھیں کہ کس نے اسکرپٹ کیا ہے. That is a $1 million question. آغا صاحب کس نے اسکرپٹ کیا ہے, ماسٹر مائنڈ کون ہے, اگر کوئی ہے, اگر ان کے بیانیے کو تسلیم کر لیا جائے, کون ہے سر, وہ کون اتنا بڑا ماسٹر مائنڈ ہے جو یہ کر سکتا ہے, اور اگر وہ ہے تو پھر یہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میاں صاحب کو بھول جائیں. اہم اور زیادہ خطرناک بات تو گل بھائی نے ابھی اور کی ہے, وہ یہ ایک بات انہوں نے اچھی کی کہ جی ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت کیا. اچھا, اس انسانی ہمدردی کے تحت اور بہت سے لوگ کیوں نہیں کرتے, صرف میاں نواز شریف بھی کیوں تھے؟ ایک بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا, مجھے تو ملک کی پڑ گئی. ہمارے ملک میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو ان کے اپنے لوگ بائی پاس کر رہے ہیں. مطلب عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, ان کو ان کی پنجاب گورنمنٹ ان کو چونا لگا رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ ان کو چونا لگا رہی ہے, ان کی پوری پارٹی ان کو چونا لگا رہی ہے. شوکت خانم اسپتال کے جو مین ڈاکٹر ہیں بقول کہ میں نہیں اس طرح کی بات پہ بلیو کرتا. جب آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کو غلط بریف کرنا, غلط گائیڈ کرنا, غلط چیزیں بتانا, یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. پھر اس کے بعد اگر ایک ڈاکٹر جس کو پرائم منسٹر کہے کہ مجھے پورے پاکستان میں کسی پہ بھی اعتبار نہیں ہے, ایون ڈاکٹر یاسمین پہ بھی اعتبار نہیں ہے, میں آپ کو بیچتا ہوں, اور وہ اتنی نااہلی دکھاتے ہیں کہ صرف جا کے جو جھوٹی رپورٹ انہوں نے آگے رکھی انہوں نے پڑھ کے آ کے خان صاحب کو بتا دیا کہ یہ ہے. یہ تو سوالیہ نشان بنا رہے ہیں شوکت خانم کو, پنجاب گورنمنٹ کو, اور پرائم منسٹر کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں. مجھے نواز شریف کی اب نہیں پڑی, مجھے ملک کی پڑ گئی ہے. اب یہ ملک کے اوپر بات کریں, پھر آگے اور بہت سی
अब इजाजत है क्योंकि मैं इनको काटता नहीं, बात करने दीजिएगा। देखिए 2-3 बातें। एक तो इस मुल्क में रस्मी हमेशा मैंने तो ये कहा रस्मी डिफरेंट है। यहां पर अक्सर जो औरतें हरास होती हैं वर्क प्लेस पे उनको पूछा जाता है तेरा इस दिन हल्की चक्कर सी, वही काम आप हमारे साथ कर रहे हैं। जिसने ये झूठ बोला कि मैं बहुत सख्त बीमार हूं और मेरे साथ तो कुछ भी हो जाना है, और वो लंदन में रेस्टोरेंटों में बैठे हैं, उनसे नहीं सवाल पूछा जा रहा। मैं जवाब दूंगा जो सवाल मेरे से, मुझे बात करने नहीं मैं आता हूं। मैंने कहा हम तो जवाब दे रहे हैं, मैंने आपको काटा नहीं। आगा साहब नहीं, नो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस सर, नहीं डोंट डू दिस, नो डोंट डू दिस। पाकिस्तानी है, मैंने आपको कहा मुझे बात पूछना चाहिए, आप बात करें, मैं आपकी मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ये महजब तरीका नहीं है, मैं बात करूं मुझे बात करने दें। आई हैव टू आर्टिकुलेटली गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सब्जी बेचने नहीं आया इधर, बात करने दें या बात करें। हम लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, लोगों को आपने क्या बोलना वो आपका काम है। नाउ इट्स माय टर्न टू स्पीक, यू कांट डू दिस। वो अपना आर्गुमेंट तो पेश करें ना, फिर आप उसकी धज्जियां उड़ा दें बेशक। यू कांट आर्गुमेंट तो सुनिए। आप जब बोले हैं मैं नहीं बोला, यू कांट डू दिस। आपने अच्छा बिहेव किया, लेकिन आर्गुमेंट तो मैं आपको सिर्फ दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं गलत करूं, मैं सही करूं, लेट द पब्लिक जज। यू आर नो वन टू डू दैट। चले डोंट, अब दोबारा मुझे ना काटिएगा, ये मैं आपको आखिरी बात समझा रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट आपको दोबारा कह रहा हूं, नहीं कीजिएगा। ये जो है ना, ये तो ऐसी हो गई जैसे मुझे कोई चिड़े इस बात से। आप अगर मुझे ऑन देखें, अगर आप जब आपको लगे कि मुझे बात करनी चाहिए, मैं भी बैठी साहिबा, लेट द गवर्नमेंट स्पीक। द गवर्नमेंट मुझे आप लोग बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा। हमारे साथ सब्जी मंडी नहीं आया, सब्जी मंडी नहीं आया, एक ऑनरेबल शो में आप बात करने देंगे, बात करूंगा। आपकी बात में बोलूंगा नहीं, जब बात करूंगा तो बोलने नहीं दूंगा। अच्छा जी, बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि हमारी गलती है। हमारी गलती मैं मानता हूं, जो हमारी गलती आपके सामने मान रहा हूं। क्या मान रहे हैं? हमारी गलती ये कि एक रिपोर्ट्स आई, एक मरीज पहले तो कह रहा है, उसका पूरा खानदान कह रहा है, उसकी पूरी पार्टी कह रही। वन, इन्होंने कहा और लोगों से इंसानी हमदर्दी क्यों नहीं होती? नहीं, आप एक से रिपोर्ट्स पे रहे हैं। मैं उधर ही रहता हूं, उधर ही जवाब दे रहा हूं। इट्स माय वे टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट। और कितने लोगों के बारे में अदालत हमसे पूछती है कि 3 दिन की आप देते हैं इनकी जिंदगी की गारंटी या नहीं देते। हमसे तो ये पूछा जा रहा था कि आप अगर परसों इनके साथ कुछ हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? मीडिया पे और कितने लोग हैं जिनके ऊपर 8 से 9 और 10 से 11 के शो होते हैं उनकी बीमारी के ऊपर, वो बीमार हैं या नहीं है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस हमारे सामने एक रिपोर्ट आती है, वो बंदा भी ये कहता है कि मैं और उसकी पूरी फैमिली है कि आज गए कि कल गए, अल्लाह उनको जिंदगी दे। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे भी बुजुर्गों की तरह अल्लाह उनको जिंदगी दे। मैं उनकी पॉलिटिक्स से शदीद डिसएग्री हूं, लेकिन वो प्रेशर में आ गए। नहीं, प्रेशर की बात नहीं है, प्रेशर की बात नहीं, हमदर्दी। 2 बातें होती हैं, ओवरवेल्म होते हैं आप हमदर्दी में। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने वो गए हमदर्दी में, दोबारा मैं बात पूरी कर रही, आपकी बात में बड़ा वजन है, इसलिए मैं जवाब दूंगा। अगर मैं गलत दे रहा हूं तो मैं और ट्रैप होता जाऊंगा। लेट मी डू दैट। इन्होंने कहा कि शौकत खानम के डॉक्टर गए। अब जो रिपोर्ट पे मैं सेहतमंद हूं, मेरे एक दोस्त अमेरिका में बहुत सेहतमंद थे, एक दिन अचानक हॉस्पिटल गए, ब्लड वर्क करवाया, उनके व्हाइट ब्लड सेल बहुत हाई थे, ही वाज वर्किंग फाइन, जिम जाते थे, डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड कैंसर है। तो बहुत सारी बीमारियां रिपोर्ट पे होती हैं। अब रिपोर्ट जब शौकत खानम का डॉक्टर देखेगा, कोई भी देखेगा, तो रिपोर्ट पे फैसला करेगा। हमने तो रिपोर्ट पे हमदर्दी के, हमने तो ऐलान किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैंने इंसानी हमदर्दी पे बाहर जाने दिया। इनसे पूछें, एक बंदा जो प्राइम मिनिस्टर रहा वो झूठ बोल के यहां से गए, वो इतने महीनों से घर बैठे हुए, किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हुए, वो क्या कर रहे हैं वहां पे? उनके छोटे भाई जिनकी जुबान कभी नहीं रुकती, अब वो जुबान रुकते हुए वहां से एक बहुत ही एक्टिंग वाला मैसेज भेजते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपके वालिद साहब भी इस टाइम एक ऐसी एज में अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वो अगर बीमार हो अल्लाह उनको जिंदगी दे, या मेरे वाले सर्जरी करा चुके हैं। अच्छा, तो आप वो ये वेट करेंगे कि मेहर आएगी तो सर्जरी होगी और या सर्जरी की जरूरत होगी तो सर्जरी होगी? ये क्या हो रहा है? ये सर्कस बंद करें, खुदा का नाम है। मेरी बात है, पता है उनका जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई है ना, यकीन माने दोनों बेटियां ही साथ खड़ी थी। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह है कि एक मैंने आपको कहा ना कि एक बंदा किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल एक किसी का बेटा, उसका पासपोर्ट गुम हो गया, वो नहीं आ सकता। I get it. ये इनसे पूछें जिन्होंने झूठ बोला, जवाब वो देंगे कि इन्होंने कहां से मैनेज किया। पहली बात इन्होंने कहां से मैनेज किया, इनसे सवाल पूछूंगी। हमने तो इंसानी हमदर्दी के, आपसे एक सवाल, मेहर हम पता कौन है कि खिड़की पे किसी ने, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपके घर पे कोई दस्तक देता है और वो कहता है कि मैं लुट गया, मर गया, मेरे पास खाने के पैसे नहीं, खाने के पैसे दे दे। आपने वो पैसे दिया और उस बंदे ने कैसीनो जाके जुआ खेला। हमें तो आप इतना मुजरम बना सकते हैं कि इंसानी हमदर्दी पे हमने इन्हें भेजा। इनसे पूछे ये कर क्या रहे हैं वहां पे? गिल साहब इजाजत तो दीजिए, 2 सवाल। यानी कि आपकी हमदर्दी में लिपटी नाअहली है ये? नाअहली नहीं है,
ना अहली नहीं है। नहीं, ना अहली नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालतों ने इन्हें जाने दिया, लगा गया अदालतों ने इन्हें जमानत दी। नहीं, आप फिर मुझे काट रहे हैं, सब सवाल कर रहे हैं साहब, आप फिर काट रहे हैं मुझे। आप खुद कह रहे हैं कि मुझे लगा गया। आप अच्छे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको बेसिक डेकोरम नहीं पता जब को बात करो तो आप करें बात तो करने दें यार, एक सेकंड मैं आपके पास आ जब आपकी बात हो तो करेंगे यार। मुझे एक बात बोलते हो यार, ना बोलो यार, झूठ बोल रहे हो, फजूल बोल रहे हो, जितना मर्जी बोलो, मेरा काम है ना भाई। नहीं भाई, क्यों ये नेशनल टीवी पे आप फजूल बात क्यों करेंगे? सुकून मेरी बात को फजूल कह रहे बात सुने, मैं भी आप एक गलत बात मेरे मुल्क के बारे में। आगा साहब सुकून। अब सवाल देखिए, इधर सिस्टम में आ रही हूँ, शाइस्ता बीबी आ रही हूँ इधर। मैं देखें आपके पास नहीं सर, सवाल तो इन्हीं से बनता है, वरना आप जवाब दें। आप मुझे आप बताएं, एक सेकंड, 2 लफ्ज में बता दें मैनेज किसने किया है, बता दें। आप भी फिर रहे हैं ना, इस्लामाबाद में ही फिर रहे हैं, आप भी सब जानते हैं, सुनते हैं, किसने मैनेज करा? जिन्होंने इनको बिठाया। किन्होंने बिठाया ये आप बताएं ना, कि आप जिस तरह ये पूछ, एक मिनट ना, अब भाई उठ के आए हैं, जवाब तो सुन ले। देखें, जिस तरह इन्होंने कहा है कि हमें चूना लगाया, उनसे पूछो किस तरह लगाया। इसी तरह मैं कह रहा हूं, इनको जिन्होंने बिठाया, ये बताएं इनको किसने बिठाया। अब शाइस्ता बीबी आगा साहब ने तो बड़ी वाजे 2 टोक बात कर दी है, जिसने बिठाया है, और मतलब इसका क्या है, आप भी जानते हैं। मेहर, अब मुझे भी सुनना है, उसी पे तो आने थे आप लोग। मुझे आप देखें, एक्सप्लेन ये मेरा आपसे सवाल शाइस्ता बीबी, क्या आपके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डील करके बाहर गए हैं? देखें, मुझे तो ये बताएं पहली, मुझे एस्टैब्लिशमेंट नहीं उनको बाहर भेजा है। मुझे एक बात बताएं, जो गिल कह रहे हैं, जो गिल ने ये कहा है, मेरी बात फिर बहस वहां शुरू हो गई। मुझे मेहर एक तो ये बताएं कि इन्होंने नहीं भेजा, इनकी कोई इंसानी हमदर्दी नहीं थी, ये इजाजत नहीं दे रहे थे, नहीं भेजा। वो कोर्ट्स ने, मेरी बात सुने, ये जो आज बड़े बन रहे हैं कि हमने इंसानी हमदर्दी में भेजा है, इनमें ना कोई इंसानी हमदर्दी है ना इंसानी इखलाक है। इन्होंने नहीं भेजा, वो कोर्ट्स ने भेजा है, इनके अंदर इखलाक नहीं है। आपके कायदीन कोई डील करके बाहर गए हैं बीबी? मेरे तो नजदीक नहीं गए। अगर ये कह रहे हैं कि ये इतने बेचारे नाअहल हैं कि ना इनको पता चला कि किसने इनको चूना लगाया, ना ये इतने अहल हैं कि ना इनको पता लगा एहसान इनके नीचे हाथों से निकल गए, ना इनको ये पता लगा कि इनको बताया गया था कि वीट की शॉर्टेज होगी, फिर भी इन्होंने वीट एक्सपोर्ट कर दी। इनको नहीं, ये इतने नाअहल हैं, तो फिर ये हुकूमत में बैठ के कर क्या रहे हैं, मुझे ये बताएं। ये क्या कर रहे हैं? ये फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो मुल्क तबाह हो गया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुल्क ये भी बताना है कि 8, बिल्कुल बीबी एक सेकंड, 8 माह के अंदर मैंने एक भी दिन अस्पताल में क्यों नहीं गुजारा? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस ऑन न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। आगा साहब ये बताइएगा कि एक दिन अस्पताल में नहीं गुजारा, कोई मेंशन नहीं प्लेटलेट्स का, उनके डॉक्टर कहते हैं ये प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है, डॉक्टर अदनान कहते हैं। सर, ये प्रिविलेज इंफॉर्मेशन कब और कहां से हो गई, जबकि हमारे तो फट्टे चल हमारे तो टीवी स्क्रीन्स जल गई हैं उनके प्लेटलेट्स को काउंट करते करते। तो आज आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उधर जाके। सो आप जैसे लोग जो एक तारीखी आ रही हूं तारीखी हरीफ रहे हैं पीएमएलएन के, आज आप जब उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं कुछ तो सोचते होंगे। नहीं, मैं तर्जुमानी कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि गिल बिल्कुल सच बोल रहा है। अच्छा, छोड़ दें, नवाज लीग झूठ बोल रही, सच बोल रही। मुझे इस टाइम मियां नवाज शरीफ से ज्यादा फिक्र होगी अपने मुल्क की। मुझे आप तो कह रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं, देखें, मुझे ये सिलेक्टर ने पूरी गेम की, मुझे नहीं, ये तो जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारे साथ गेम हुआ है ना, इन्होंने कहा कि इनके साथ गेम, तो गेम इस मुल्क में देखें 2 कुव्वतें 3 कुव्वतें। एक कुव्वत ये है कि गवर्नमेंट है, एक अपोजिशन है, उसके बाद इस मुल्क के इदारे हैं। अब इनके साथ इतना बड़ा हाथ इस मुल्क में हो जाए, जिसका प्राइम मिनिस्टर, मुझे इस टाइम मियां साहब आते नहीं आते ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया। मैं बोल रहा हूं, मेरे वजीर आजम इतना इनसिक्योर क्यों है? आपको क्यों एक सेकंड, मुझे आपकी मौकफ चाहिए। इनके साथ हाथ हुआ है या ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो वाकई बीमार है और सही भेजा है बाहर? एक तो पहले फैसला करें। इनकी नालायकी और नाहेली है। तो इनके साथ हाथ हुआ है? नहीं, ये देखें, एक फैसला करें। मैं आ रहा हूं। अगर मियां साहब बीमार हैं, हमने तो बिल्कुल बीमार देखा है उनको, बड़ी संगीन हालत में। बिल्कुल, हमने जो देखा है, ना मैं डॉक्टर हूं
اور نہ مجھے کسی نے موقع دیا کہ آپ جا کے چیک کریں کہ میاں میں تو آپ کی بات پہ یقین کر رہا ہوں جو آپ رات کو بولتی ہیں یا جو ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں یا جو پرائم منسٹر میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں نے پرسنلی چیک کروایا اور وہ بیمار ہے. ان کا پہلے والا بیان اچھا لگا مگر جو حال میں یہ سب بیان دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یا انہوں نے یا یہ دب گئے یا وہ پھر کوئی ڈیل کر کے کوئی کہیں نہ کہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہے یا وہ واقعی بیمار ہیں باہر ہیں؟ ہمارے حساب سے تو بیمار ہیں بس ہے نا, تو کوئی کہیں نہ اور کچھ نہیں ہے. ہمارے حساب سے تو ہم نہیں سمجھتے کہ ایک سیاسی پارٹی کا اتنا بڑا لیڈر اور اتنی بڑی قوم اس کے ساتھ ہو وہ پھر اس قسم کی فوجری اس طرح قسم کی فراڈ میں نہیں کر سکتا. اوکے اسٹیبلش ہو گیا نا. مجھے بات کرنے چلیں آپ بات شائستہ جی ایک منٹ. شائستہ جی نہیں مہر یہ غلط بات ہے, یہ دونوں پروگرام کر رہے ہیں. آخری بات ان کی تھی, مجھے بات کرنے تھی. نہیں میں آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ سے پوچھنا میرا سوال ہی آپ سے تھوڑی دیر. انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا. ہم نے کہا یا ہم نہیں, میں نے نہیں کہا, میں نے بیوقوف کا ورڈ نہیں, چونے کا ورڈ یہ کہہ رہے تھے. میں نے یہ کہا مینج کی گئی, ٹھیک ہے نا, میں نے بیوقوف نہیں کہا, انہوں نے کہا چونے. تو ان کا ایک آپ مجھے ایک طرح سے ریکویسٹ کیجیے گا, آپ مجھے بات کرنے دیں. انہوں نے اپنی مرضی سے بات کی جو کی, میں نے نہیں ان کو چھیڑا. انہوں نے پہلے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی یہ نالائق ہیں, ان کو مینج تو تبھی ہوئے نا اگر میاں صاحب بیمار نہیں ہیں. اگر آپ مینج ہو میاں صاحب اگر بیمار نہیں ہیں اور وہ ہمیں دھوکہ دے کے باہر نکل گئے تو پھر تو ہمارا جو آپ کا موقف ہے. ایک سیکنڈ کے لیے میں ان کے موقف میں کہہ رہا ہوں, اگر ان کے موقف پہ جایا جائے. ان کا موقف نہیں ہے. مجھے بات تو کرنے دے نا. آپ کی باری آئے تو بات کریں. دس از انفیئر. No, this is unfair کہ I am sitting, میں دور بیٹھی ہوں تو آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. آپ لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھا رہے ہیں. دوسری طرف کہہ رہی کورٹس نے بھیجا, ان سے پوچھے, انہوں نے تو بھیجا ہی نہیں. ان میں تو انسانی ہمدردی نہیں. اگر ہم نے نہیں بھیجا, ان کے بقول عدالتوں نے بھیجا, تو پھر سب کچھ عدالتوں نے کیا, ان سے پوچھیے. ان کے بقول وہ بیمار ہیں, اگر وہ واقعی بیمار ہیں ان کے بقول تو پھر تو کچھ بھی غلط نہیں ہوا, پھر تو وہ صحیح باہر گئے. بیمار آدمی اگر وہ واقعی بیمار ہے تو میں بھی انہیں باہر بھیجنا چاہوں گا. تو یہ کر کیا رہے ہیں دونوں؟ پہلے وقفے میں یہ پوزیشن لیتے ہیں, دوسرے میں یہ لیتے ہیں, جم کر کے ادھر جاتے ہیں, جم کر کے ادھر جاتے ہیں. اصل بات کا جواب دیں. ایک بندہ جو جھوٹ بول کے باہر گیا کہ میں بیمار ہوں, اس نے ایک دن ہاسپٹل میں کیوں نہیں گزارا؟ ایک بندہ جس کی پوری فیملی وہاں بیٹھی ہے وہ پک اینڈ چوز کر رہا ہے کہ ہم نے تو جلیبیاں اس دن نکالنی ہے جس دن فلاں بھی آئے گا. اور بھائی آپ کی سرجری ہونی ہے, خدا کا واسطہ اپنی سرجری کروائیں. مریم بیبی آ جائیں گی جب ان کی سزا ختم ہو جائے گی. آپ پک اینڈ چوز پہ لگے ہوئے. اب یہ بات ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ان کو چونا لگا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مینج ہوئے ہیں, مینج کر دیا گیا. ہم مینج نہیں ہوئے, آپ مینج, انہوں نے جھوٹ, ہم نہیں مینج ہوئے. عدالتوں میں رپورٹس آئی نا, پرائم منسٹر ہوئے اور پھر پرائم منسٹر نے بولا اب آپ کا کنٹیمپٹ نہ لگوائیں, کنٹیمپٹ نہ لگوائیں میرے پلیٹ فارم سے, مگر آپ کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام ہٹانا آپ کی سواب دی. میں دوبارہ بتاتا ہوں, ان کو ضمانت ان کی رپورٹس میں ملی. آپ پھر بھی کہتے ہیں ہم ECL سے نام ہٹائیں. کیوں کہیں شائستہ بی بی عوام دو سوال پوچھ رہی ہے. میاں صاحب نے ایک بھی رات ہسپتال میں کیوں نہیں گزاری؟ مہر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے نا پی ٹی آئی اور شہباز گل, یہ آپ کو لفظوں کے ہیر پھیر میں اتنا الجھائیں گے کہ ان کی آپ خود چکر میں جواب ایک بات کا نہیں آپ کے دیا کہ اگر مینج کیا تو کس نے کیا, اگر NRO ہوا تو کس کے ساتھ ہوا. یہ کوئی جواب نہیں آئے گا. اگر ڈاکٹرز کے بورڈ نے چکر دیا تو وہ کون سے بورڈز تھے, جا کے ان کو پکڑے, ان ڈاکٹرز کو, اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو, اپنی ہیلتھ منسٹر کو, ان لیبز کو سیل کریں جہاں سے رپورٹ آئی تھی. مطلب اگر اتنے ہم زبردست ہیں جو مینج کرنے پہ, تو آپ حکومت میں کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. یہ گھر جائیں پیک کریں, ان کے بس کا نہیں ہے. اچھا اب میں آپ کے سوال کا جواب دوں. مہر, آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, اوکے. اگر ڈاکٹرز نے فیل جب کریں گے اس وقت ان کی سرجری ہوگی,
اس سے پہلے نہیں ہوگی. اور جب بقول ان کے جب وہ چل کر اپنے جیل سے ہاسپٹل آئے تھے اس وقت ان کا کاؤنٹ بہت لو تھا لیکن وہ پھر بھی چل کے آئے. آپ نے جھوٹ بولنے کا انداز دیکھا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے وہ جہاز چڑھ گئے جبکہ وہ لفٹر سے اوپر گئے تھے. آئی واز دیر. اب آپ نے کہا کہ دیکھیں اگر ریکارڈ. مگر شائستہ بی بی ایک آپ سے سوال ہے, وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے نا. جی مہر ان کے پلیٹلیٹس سن لیجئے بی بی, سوال آپ ہی سے ہے. وہ ایسا کیا ہے لندن کی ہوا میں یا پارک لین کے فلیٹ کے اندر کہ وہ زندگی کی کشمکش جو ہے وہ گھر بیٹھ کے ہی سٹیبل ہو گئے؟ یعنی کہ اللہ معاف کرے اگر کوئی کسی کی جان لٹکی ہو کہیں تو وہ تو داخل ہوتا ہے نا اسپتال میں. دیکھیں مہر, یہ تو ڈاکٹرز نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو بتاتے ہی نہیں ادھر سے پلیٹلیٹس کے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, میں آپ کو بتا دوں کہ لنڈن میں ڈاکٹرز نہیں دیتے, وہ کانفیڈینشیل ہی ہوتا ہے, وہ کبھی بھی رپورٹس اس طرح نہیں. لیکن ان کی رپورٹس یہاں پیش کی گئی ہیں, پنجاب گورنمنٹ کو رپورٹس دی گئی ہیں. وہ رپورٹ میرے پاس میری رپورٹ آئے, اب میں چاہے کو ٹویٹر پہ ڈالوں یا انسٹاگرام پہ ڈالوں. ایگزیکٹلی. اور وہ رپورٹ دیکھیں مہر میری مجھے 1 منٹ دے دیں. مہر 1 منٹ, میں دور بیٹھی ہوں, مجھے 1 منٹ دے دیں. مہر ان کی رپورٹس پنجاب گورنمنٹ کو پیش ہوئی ہیں. اگر پنجاب گورنمنٹ ان کو نہیں مان رہی تو پھر اب یہ فیصلہ تو پھر کورٹس نہیں کرنا ہوگا نا کہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں, وہ جو رپورٹس آئی ہیں وہ ہیں کہ نہیں ہے, ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ فیصلہ کوئی تو کرے گا نا. تو وہ کورٹس, ہم تو اب انہوں نے جو آج نہیں کیا تو اب ہم کورٹس جائیں گے. اچھا, یہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 رپورٹس بھیجی گئی ہیں 23 دسمبر کو, 14 جنوری کو, 6 فروری کو. تینوں نامکمل ہیں, نہ پیٹ سکین ہوا ہے نہ اینجیوگرافی مکمل رپورٹ بھیجی گئی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اسپیسیفکلی 4 رپورٹس آپ سے مانگی جا رہی ہیں. دیکھیں مہر, اس میں کوئی وہ تو ہے ہی نہیں نا. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے رپورٹس دی ہیں, اب کورٹ میں یہ بات جائے گی تو ہو جائے گا نا فیصلہ کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے. اس میں کیا وہ بات ہے, اس میں بحث کی. یہ تو ایک سرکس لگائی رکھتے ہیں ہر وقت اور لفظوں کے ہیر پھیر میں لوگوں کو الجھائی رکھتے ہیں. شہباز گل صاحب نے بہت یہاں ہمیں شوز دکھائے تھے, اب یہ اسلام آباد جا کے لفظوں کے ہیر پھیر میں آپ سب کو الجھائی رکھیں گے. فیصلہ بڑی سیدھی بات کی انہوں نے کہ مینج ہوا ہے. میں تو ابھی بھی جاننا چاہ رہی ہوں یہ مینیجر ہے کون, یہ ماسٹر مائنڈ ہے کون؟ یہ آغا صاحب نے بڑی کلیئر بات کی. اگر کوئی مینیج ان کو کر رہا ہے تو پھر یہ تو سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کس, ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں نا انٹیریئر منسٹر گل صاحب ہائی کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ پنجاب حکومت کو اجازت ہے کہ لنڈن اپنی ٹیم بھیج کر بیماری کی تصدیق کی جائے. کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ اچھا مہر, بہت اچھا سوال ہے یہ. پہلی بات تو جتنی ان کی رپورٹس آئیں ان میں سے کوئی بھی سرٹیفائیڈ رپورٹ نہیں اور وہ رپورٹس نہیں ہیں جو مانگی گئی. کون جانا تھا ادھر؟ اور دوسری بات آپ نے کہا تو اتنی دفعہ وہ جاتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب بھیج دیں, اب ان کو کہیں بات کرنے دینا. شائستہ صاحب آپ بات کرنے دینا, آپ نے بول دیا. نہیں تو شہزاد اکبر صاحب کو بھیج دینا, آپ ان کو اتنے چکر, ان کو فری ہالیڈیز, آپ کہتی ہیں لفظوں کی, میں کرتا ہوں اتنی ان کو فری ہالیڈیز کرا رہے ہیں, ایک اور ہالیڈے پہ بھیج دیں, ایک اور ہالیڈے پہ بھیجیں. آپ اگر یہ نہیں بولتی تو یا میرا بند کر دیں, وہ آپ کو تجویز دے رہی ہیں. If she does not let me speak then آپ کو تجویز دے رہی ہیں. سو سمپل سی بات یہ ہے, سمپل بات یہ ہے, ان سے فیصلہ کروائیے. پہلے یہ پہلی بریک میں کہتی رہی کہ ہم نے بھیجا ہے, دوسری بریک میں یہ کہتی رہی کہ عدالتوں نے بھیجا. آپ نے تو اخلاقی جرات ہی نہیں ہے, تو پہلے تو یہ فیصلہ کریں. اب آپ نے پوچھا مینج کس نے کی, میں بتاتا ہوں. ٹیم جائے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری سے ٹیم جائے گی. ٹیم ویٹ کر رہی تھی کہ یہ دے دے رپورٹس, ان کو وقت دیا. اب مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا بٹ جائے گی نا, کسی ٹائم وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور چلی جائے گی. آپ نے تو بیل کو ایک سیکنڈ, یہ بڑی ایک سیکنڈ کی خبر ہے سر, ایک سیکنڈ. آپ لوگوں نے تو آپ لوگوں نے عدالتوں کا رخ, سارے ایک سیکنڈ پلیز مجھے خبر تو نکالنے دیں, یہ ضروری باتیں ہیں. آپ لوگوں نے عدالت کا رخ کیا ہے کہ ان کی بیل منسوخ میں دوبارہ دیکھیے, آپ نے مجھے بلایا, نہ میں ان کی ڈاکٹرز کی رپورٹ کے بورڈ میں بیٹھتا ہوں, میں گورنمنٹ کا سوال, میں یہی کہہ رہا ہوں. گورنمنٹ کے آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. جیسے میں پنجاب میں ہوتا تھا, پنجاب کے ہر سوال کا جواب دیتا تھا. اس کے لیے آپ کو راجہ بشارت صاحب کو بٹھانا چاہیے. میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا کہ ریڈ وارنٹس بھی نکالنے پڑے, نکالیں گے. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں, جو مجھے نیریٹو دیا گیا کہ جو لیگل پروسیس ہم پہ باؤنڈ ایز اے گورنمنٹ ہم اس کو وہ کریں گے. اب جب میں نے یہ جواب دیا, آپ نے کہا کب کریں گے, یہ جواب تو وہ دیں گے نا جنہوں نے. ایک اور سوال کر لوں, وقت ختم ہو رہا ہے. جی بالکل کر لیں. ایک اور سوال مجھے بتائیں کہ اگر مینج کروایا گیا اور کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے, آپ
कोई इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बैठाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं दोबारा बताता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, इस हर चीज में एस्टेब्लिशमेंट को घुसेड़ना ये बेहतर बात तो कह ही नहीं रही। बीबी ने एक एहसानुल्लाह एहसान का नाम लिया, इनको समझाइए कि हमें 10,000 फुट की बुलंदी पे उड़ना चाहिए। पार्टी लाइंस अपनी अपनी होती है, कुछ नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, वहां पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। तो एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं। इन्होंने किया, इन्होंने झूठ बोला, हम क्यों करवाएं? अदालत इन्होंने अदालत से जमानत ली, अदालत में भी इन्होंने ये रिपोर्ट्स दी। चले वक्त खत्म हो गया मेरा आगा साहब। देखें बात ये मेहर बुखारी इन्होंने चूना इनको लगाए, पंजाब गवर्नमेंट चूना इनको लगाए, बेहतर हुआ चूना इनको लगाए, मैनेज इनके साथ कर गए, हाथ इनके साथ करके इनको चाहिए कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करवाए। एक दूसरी बात फिर मैं आपको दोबारा करूं, आप मियां साहब को भूल जाएं, इस मुल्क की सोचें। जिस मुल्क आप बोल रहे हैं टीम भेजें, ये जो टीम भेजेंगे वो रिपोर्ट देंगे, ये फिर वही बात होगी ना जो पहले प्राइम मिनिस्टर ने जिन आपसे वैसे मार्च में आपकी मार्च का भी पूछना था, आए ना, मैं अब वो मेरा वक्त खत्म हो गया है, मगर इनसे पूछे बात वही है, इस मुल्क के बारे में सोचें जिसमें नाहिल लोगों के हाथों में। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता बीबी, बहुत शुक्रिया आप सबका। डोनाल्ड ट्रंप भारत में है, आपको ये बताना था कि किस तरह अहम दौरे के ऊपर उन्होंने बेहतरीन तौर पे पाकिस्तान को सराहा, याद किया और बड़ी वार्म अपने रिगार्ड्स पेश किए इमरान खान साहब के हवाले से भी। लेकिन भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो भी पूरी दुनिया देख रही है। इस हवाले से हमने सेक्रेटरी जनरल यूएन से भी बात की कि डिवाइसिव सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, क्या वो उनके लिए जाती तौर पे तशवीशनाक बात है? और उन्होंने कहा ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली है, यानी कि ये इनक्रेडिबल इंडिया से एक डिवाइसिव इंडिया, इंटॉलरेंट इंडिया जो है वो उठ के दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। विल गिव यू मोर डिटेल्स टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।